പൊട്ടാൻ പോയി. ఆ సంఖ్యలు తెగిపోబోతున్నవి. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ ఇంతవరకు లేనటువంటి ഓ లెవెల్లో ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നു. దేవుడు నిన్ను పంపబోతున్నాడు. ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുന്നു. సంఖ్యల్లో తెగిపోతున్నవి. നിലവിളിക്കുക, మొరపెట్టండి, നിലവിളിക്കുക, మొరపెట్టండి, നിലവിളിക്കുക, మొరపెట్టండి, ആരാധിക്കുക. ఆరాధన చేయండి. അപ്പോൾ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടും. అప్పుడు సంఖ్యలు తెగిపోతవి. അപ്പോൾ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടും. అప్పుడు సంఖ్యలు తెగిపోతవి. ചങ്ങല പൊട്ടും. సంఖ్యలు తెగిపోతవి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. Yes, yes, yes. ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങല പൊട്ടും. ചങ്ങല പൊട്ടും. ചങ്ങല പൊട്ടും. సంఖ్యలు తెగుచున్నవి. Yes, yes, yes. అందరూ